السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى سورة البقرة فرماني ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله تبارك وتعالى فرماني مجتمع شو مسر مصيبة كاران ما شمار امتحان قران ولنبلونكم بشيء من الخوف كدي ترس حالتا شو مسر ترس كيته اي كدي بزا جنگالي توكا امن نبيت ملك توكا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع كدي مشمار شديد كنا كدي الله تبارك وتعالى مردمان سر شد بي كارته ونقص من الأموال والأنفس وكدي كدي مشوم مالا بي كم كنا والأنفس ونفسان سرا بزا شو مردم مرنته شو سرا موت كيته والثمرات بزا شو سمرين توكا شو باغاني توكا شو درجكاني توكا. الله تبارك وتعالى فرماني مصيبتا ما شو سرا كارا اي امتحانا ما شمارا قرا فدا فرماني الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين مشتا مردم کے صبر کنا آیا بشارت بده آیا بشارت بده بل کجام مردم الله فرماني الذين اذا اصابتهم مصيبه مشتا مردم اماها کے آیا سرا مصیبت ار قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اگر تیسر مصیبتی آت تے مردم عزیز وفات بیت دگے تکلیفی تسرات ہر سختیت رگے بگو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرمانے ہمیں مردم ہمیشہ وحدی کے آئین سر مصیبت کہتے او بشنتے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرمانے اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ گوڑا ای مردم کے ای رولا بشان اللہ چید آیا مشتے اولئک علیہم صلوات من ربهم اللہ آیانی تعریفہ کا مردم کے صبر کننتے اللہ تبارک و تعالی آیانی تعریفہ کا اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واللہ رحمت آیان سر نازل با واولئک هم المهتدون. اما مردم گشتے مردم کے صبر کنا ای محتدی مردم ای ہدایت توکایا. والنبي صلى الله عليه وسلم نبراتا وفي حديث فرمانيته ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول بما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. فرماني النبي صلى الله عليه وسلم وشتارت مردمي سر الله تبارك وتعالى مصيبتي كاري أرج مصيبتي أبو بشت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أخلف لي في مصيبتي يا الله بزا إيه مصيبتي من سرات كاي مصيبتا بزا بار وشرين شيزي من بدي مصيبتي جاگه فرمانيت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ये मुसीबत दीर का أي मुसीबत जागे या कंची शर्रीन चीज़ें दा आराम बित्ते आया ची आवश बित्ते अमी चीज़ा ची भले मेरे दोस्तां ये हदीसा ने सारा अमल करना गलू देते ये आयाता ने सारा अमल करना गलूटे ब्याह मर्ची में और सहाबैन फर्कम चारे उम्मु सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीसा इश्कम थे अये मर्द नाम बीते अबू सलमा सक दोते जनीन मर्दीन बनते अबू सलमा वफात करते अबू सलमा वादे के वफात का उम्मु सलमा में हदीस है वशी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन اللهم اخلفني في مصيبتي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يا الله منا مصيبة ثوابا بده ومصيبة منا دير کا آیا چی پدا منا شر چیزیں بده مصیبت ران بأم سلمة صحابيان جليل
गोश्ते मां बले मैं ये चीज गोश्ता का बले मोती दिले तो का गोश्ता खुजाम शत्तरे मर्दीन के अबू सलमा ची शत्तरे मर्दीन कहीं नीस्ते आया ची शत्तरे मर्दीन ख्याल बकने मने दोस्ता उम्मु सलमा पता क्या शाम को था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदे की हदीस दिले सद सही चीज गोश्ता गुड़ा आ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को उम्महातुल मुमिनीन चिबी चिया अय हदीस सरा अमल कुतगा